مکے تو جڑا رستہ جانا سی نا کربلا مولا وال، اس رستے دے اندر ایک جگہ وادی اجفر، ایک مقام ایک جگہ ہوندی ہے وادی اجفر. اس وادی اجفر تے نبی پاک دے ایک صحابی رہندے سن حضرت عبداللہ ابن متی. اور جدوں آقا حسین لجپال مختصر جہا قافلہ لے کے مکے تو چلے تے کربلا مولا وال جا رہے سن تے جدوں اس مقام تے پہنچے نا وادی اجفر جتھے نبی پاک دے صحابی رہندے سن حضرت عبداللہ ابن متی، اے مکے دے رہن والے سن، انہاں مکہ چھڈیا تے اوتھے چلے گئے تے اوتھے جا کے رہائش بنا لئی تے رہن لگ پئے. حضرت عبداللہ ابن متی نے ویکھیا کی بھئی قافلہ آ رہا ہے، مکے والوں آ رہا ہے تے کربلا مولا وال قریب ہو گیا. میں ویکھاں تے سی یہ قافلے والے کون نے، کدوں آ رہے نے تے کدے جا رہے نے. نبی پاک دے صحابی فرماندے نے جدو قافلہ قریب آیا تے میں ویکھیا کہ اس قافلے دا سپہ سالار گھوڑے تے سوارے تے کوئی عام نہیں، زہرا دا لال ہے. حسین آقا نو ویکھیا تے عبداللہ ابن متی بڑے خوش ہوئے، اس گل تے خوش ہوئے کہ اے تے مصطفیٰ دا نواسا حسین ہے، اے تے علی دا پتر زہرا دا لال حسین ہے. عبداللہ ابن متینہ کیتا کی آقا حسین لجپال دے گھوڑے دی لگام پکڑ لے، سواری دے کے کھڑے ہو گئے. آقا حسین لجپال نے فرمایا تو کون ہے جن نے میرے گھوڑے دی لگام پکڑ لی تے سواری دے کے کھڑا ہو گئے ہیں. توجہ جناب دی چاہنا، ایک گل یاد رکھنا، جدوں نوکرانو اپنے آقا تے ناز ہوئے نا تے پھر نوکر انج دیاں جسارتاں کر لیندے نے. آقا حسین لجپال دی بارگاہ چ کہن لگے عبداللہ ابن متی کہندے نے آقا حسین انہوں گستاخی نہ سمجھیا جے کیونکہ منو ایک گل تے بڑا ناز ہے. فرمایا کیڑی گل تے بڑا ناز ہے؟ عبداللہ ابن متی کہن لگے مینوں اس گل تے بڑا ناز ہے کہ میں تواڈے نانے دا صحابی ہاں. آئے ہائے ہائے ہائے، آواز کھولو جی آپ صاحب. مینوں اس گل تے ناز ہے میں تواڈے نانے دا. آپ صاحب کیا بات ہے، حافظ محمد ارشد کریمی صاحب زندہ باد. میں تواڈے نانے دا، مینوں اس گل تے بڑا، اس گل تے مینوں بڑا ناز تے نال عبداللہ ابن متی کہندے ہونے نے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. عبداللہ ابن متی کہن لگے مینوں اس گل تے بڑا ناز ہے میں تواڈے نانے دا صحابی ہاں. عبداللہ ابن متی کہن لگے آقا حسین لجپال بڑی خوشی ہوئی ہے، میں چاہنا کہ تسی تشریف لے آئے ہو. آج نا ڈیرا میرا ہوئے لجپال حسین تے اوتھے پھیرا تیرا ہوئے. آقا حسین میں چاہنا میں لنگر پکاواں تے تسی لنگر کھا کے جاؤ. لجپال حسین نے فرمایا عباس جی آقا حسین حکم ہوگا.
फरमाया ये साडे नाने दा सहाबी है, ये जिवें आंदा ना उंज ही कर लो। सवारियां बन दित्तियां, काफिला रुक गया, लंगर पकना शुरू हो गया। दस्तरखान ते लंगर लगा, सारिया ने लंगर खा लिया। ते लजपाल हुसैन ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मुती हुण सानू इजाजत है। बात साफ कर दो, आप सब थोड़ी साफ कर दो। हुण सानू अब्दुल्ला इब्ने मुती हाथ जोड़ के अर्ज करते ने लजपाल हुसैन मैं कौन हुन्ना तुहानू इजाजत देने वाला? मैं नौकर ते तुसी आका, मैं नौकर तुसी सरदार, मैं कौन हुन्ना तुहानू इजाजत देने वाला? ये तुहाडी मेहरबानी है, तुसी तशरीफ ले आए हो ते दावत कबूल फरमाइए। पर लजपाल हुसैन आए तो तुसी अगे ही आए हो, मेहरबानी फरमाओ। आ जिहड़ा मेरा डेरा है ना, इस डेरे दे नाल एक कुआं है जिहदा असीं पानी इस्तेमाल करने आ। उस कुएं चों ना बड़ी मुशक्कत तो बाद थोड़ा जिहा पानी निकलदा है। जदों पानी निकलदा है ना, वो कड़वा ते नमकीन हुंदा है, पीन दे काबल। ते लजपाल हुसैन तुसी ओ मुस्तफा दे नवासे, आए हाय 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 हाय। मैं वेख्या तुहाडे नाना मुस्तफा नूं वो किसे कड़वे कुएं च अपना लुआब सुटदे सन ते कौड़ा कुआं मिठा हो जांदा सी। ते हुसैन लजपाल आओ ना, मेहरबानी फरमाओ, मेरा अकीदा है तुसी मेरे कुएं ते आओ ते मेरे कुएं दा पानी भी मिठा हो जाना है, ये परेशानी भी खत्म फरमा दियो। लेकिन कौड़े खूह कदी मिठे होए? और बाबे बोलो ए नौजवाना तो नहीं बोलना, कौड़े खूह कदी मिठे? एक गल पीरां दे पीर अल्लाह दे वली सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह भी कीती है। जे ज़ौक है तो सुना दिया, फिर बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जे बोलिया मैनू कुछ ना होया तो हुंदा तुहानू भी कुछ नहीं। जे बोलिया बंदे मर जाते होंदे ना तो मौलवी एक भी नहीं सी बचना, नात खां भी कोई नहीं सी बचना। बोलिया बंदे फौत नहीं होंदे। ते जे बोलन की वजह तो कोई बंदा बीमार हो गया तो दवाई मैं लै देंगा, बेफिक्र होके हुसैन लजपाल दे नां ते बोलो सुभान अल्लाह। हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज नाखो सुभान अल्लाह। आरफंद सुल्तान पीरे बाहु रहमतुल्लाह अलैह बोले, आप फरमांदे ने नाल को संगी ओए संग ना करिए, आते कुल नो लाजे ना लाए। तुम्बे कदी तरबूज नहीं होंदे, पावे तोड़ मक्के ले जाए। कावां दे बच्चे हंस नहीं होंदे, पावे मोतियां चोग चुगाए। कौड़े खूह मिठे नहीं होंदे, ओए कौड़े खूह
मिठे नहीं होंदे भावें 100 मणा गुड़ पाए बड़ी मेहरबानी जनाब दी। हुण मैं थोड़ा ज़ौक लेना चाहना, तुहाडा हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, लजपाल हुसैन दी मुहब्बत च डुब के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सीने दा दिल ला के तेनू अपनी मां दे दुध दी कसम उच्ची आग सुभान अल्लाह। आओ अजीजा ने गिरामी कुर्बान जावा। लजपाल हुसैन ने फरमाया अब्बास जी आका हुक्म होवे, फरमाया साडे नाने दा सहाबी ए दे कुएं ते चलो। मैं कुर्बान जावा। लजपाल हुसैन ओदे कुएं ते चले गए। आका हुसैन ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मुती कुएं चो पानी कड्डो। बड़ी मुशक्कत तो बाद थोड़ा जिहा पानी कुएं चो निकलिया। मैं कुर्बान जावा। अपने फरमाया बर्तन च पा दियो, पानी बर्तन च पा दिता गया। आका हुसैन लजपाल ने पानी अपने मुंह न लाया। आका हुसैन ने कूली कर दी, पानी उस बर्तन च कूली कर दी, पानी सुट दिता। ते लजपाल हुसैन फरमांदे ने ए पानी ले ले इस कुएं अंदर सुट दे। अब्दुल्ला इब्ने मुती ने वो पानी लैके कुएं दे अंदर सुट दिता। जिस पानी च लजपाल हुसैन ने कूली कीती है, जिदे विच कूली कीती है, ओ पानी उस कुएं विच सुट दिता। जदों पानी उस कुएं विच सुटिया, उस कुएं दा पानी वजद करदा। कोई बंदा गफलत ना करे, हर बंदे दी तवज्जो दा तालिबा, पूरी तवज्जो। जुमला अजीम कह लगा, अजीम लोग बैठे हो, आ जुमला दिल दी तख्ती ते लिखण वास्ते देन लगा। आ जुमला जेड़ा आस कंप्यूटर च महफूज करन वास्ते देन लगा। लजपाल हुसैन ने जदों पानी कुएं विच सुट दिता, उस कुएं दा पानी जिदे विचों पानी आउंदा ही नहीं, जे आउंदा ते कड़वा ते नमकीन आउंदा। जदों पानी कुएं विच सुटिया, ओ पानी जिदे अंदर लजपाल हुसैन ने कूली कीती है, उस कुएं दा पानी वजद करदा। पानी रश्क करदा। कुएं दे किनारे आते आके हुसैन दे कदमां नूं पोसे पिया देंदा। क्या बात है जवाना दी, क्या बात है। हुण मैनू पता लगदा मैं सियालकोट तकरीर पिया करदा। हुण मैनू पता लगा मैं सियालकोट आया, तुहाडे शौक दी क्या बात है। ता करके साडा ते एक ही टाइम मीम जाने ऐन जाने लैन जाने ते हुसैन जाने। सारा शेर मैं पढ़ना है, आखिर ते हुसैन जाने ए तुसां पढ़ना है। हुसैन दा कमी बन के पढ़ना, आका हुसैन दा नौकर बन के पढ़ना, सीने दा तिल ला के जवान बन के मुहब्बत नाल पढ़ना जी। मीम जाने ऐन जाने लैन जाने ते बोलो लैन जाने ते अणे मीम
میم جانے این جانے لین جانے تے انے بولو لین جانے تے انے بولو لین جانے تے جگتے جی سو سوکھے جی سو تے حشر تے نا اوکھے تھی سو خلد جانے حسنین جانے لین جانے تے بولو خلد جانے حسنین جانے لین جانے صرف اس واسطے دوبارہ شعر پڑھن لگا کئی بندیاں نو سمجھ ہی نہیں آئی میں اندھا کی پیا شعر دوبارہ پڑھن لگا صرف شعر سمجھ کے نہیں لفظاں تے غور کری شاعر گل کی کیتی ہے جی ہے توجہ تے پڑھا اور پڑھا اچھی پھرا کنا سبحان اللہ کمال ہی کر چھڑی آقا حسین لاجپال دے بارے 16 سنیاں دا عقیدہ کیے اس شرط تے میں دوبارہ ان شعر پڑھن لگا کہ تسی سارے توجہ بھی کرو گے تے مل کے پڑھو گے بھی تاکہ سمجھ بھی آ جائے تے ذوق بھی دوبالا ہو جائے آنکھوں مل کے میم جانے این جانے لین جانے تے بولو لین جانے تے رزق منگنی مال منگنی خالی چھولی دے وچ لال منگنی بل سخی دی لین جانے لین جانے تے بولو لین جانے تے ول سخی دی ول سخی دی ول سخی دی لین جانے لین جانے تے انے بولو لین جانے تے جے مشقت تو باہر تھوڑا نکلدا ہے تے کڑوا تے پانی کنویں دا پانی رشک کردا وجد کردا کنویں دے کناریاں تے آ کے پاک حسین دے قدماں نو بوسے پیا دیندا ہے مصطفیٰ دے قدماں نو مصطفیٰ دے قدماں نو بوسے پیا دیندا ہے ایک جملہ کہن لگا جے دل دی تختی تے لکھ کے لے جائے سنیاں وادی اجفر پاک حسین اپنا لعاب پانی چ ملا کے کنویں چ سٹن کنویں دا پانی آقا حسین لاجپال دے قدم چومے تے کربلا مولا دی سرزمین تے حسین نو پانی نہیں لبا کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے ایک جملہ کہن لگا دل دی تختی تے لکھن واسطے پانی آقا حسین لاجپال نہیں پیتا اپنیاں بیگانیاں کتاباں تاریخ دیاں گواہ نے حسین نے پانی اور بولو حسین نے پانی لیکن خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اگر میرا لاجپال حسین چاہتا تے کربلا معلہ دے چپے چپے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جاندے میرے لاجپال حسین نے کربلا معلہ دی سرزمین تے پانی منگیا ہی نہیں یہ حسین چاندہ تے کربلا دی سرزمین
چپے چپے چو پانی دے چشمے نہ جاری ہو جائیں. میرے حسین نے پانی اور بولو گونگے ہو حسین نے پانی منگیا ہی نہیں. تا کر کے فرسیا نیا مصطفیٰ کریم آقا دے گھر والیاں دی عظمت بیان کر دیا. جے مل کے میرے نہ لاکھو گے ذوق دوبالا ہو جائے گا. جے تسی نام ہی پڑھو تے کوئی گل نہیں میں تے پڑھن آیا نا تسی سنن آئے ہو. تسی ماشاءاللہ اپنی ذمہ داری صحیح نبھا رہے ہو میں اپنی ذمہ داری نبھانا. تے جے تسی مل کے میرے نال پڑھو تے تہاڈا بڑا احسان ہوے گا. ایک باری اچھی بولو نا سبحان اللہ. تا کر کے یسیانیا کتنے آلہ محمد کے گھرانے والے کتنے آلہ کتنے آلہ کتنے بولو کتنے آنکھوں کتنے آلہ کتنے آلہ کتنے آلہ کتنے محمد کے گھرانے والے کتنے آلہ اور مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے میرے حسین تیرا نام مٹانے والے میرے حسین تیرا نام مٹانے جندہ عقیدہ ہے جس جوان دا عقیدہ ہے او مل کے کہہ لو مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے میرے حسین تیرا نام مٹانے والے میرے حسین تیرا نام مٹانے گل کرن لگا آخری تے آخری تو مراد آخری جزاک اللہ. او بھی جے تہاڈا ذوق ہوے تے نہیں تے اینوں ہی آخری بنا دینے جیڑی ہو گئی اینوں ہی آخری کر دیئے کہ کر لئیے جیڑے چاندے ہو کر لوے بولو نا سبحان اللہ. اے مومن دی پہچان ہے. نبی دے گھر والیاں دا ذکر ہوے مومنہ دے سینے ٹھردے نے تے منافق سن کے مردے نے. تسی ماشاءاللہ سارے عاشق حسین بیٹھے ہو نبی پاک دے گھر والیاں نال محبت کرن والے بیٹھے ہو نبی پاک دی آل دے غلام بیٹھے ہو